Pozdrav majstori, pozdrav pratioci YouTube kanala Alex855 Tools Test. U današnjem videu predstavit ću vam najnoviju verziju akumulatorskog udarnog odvijača pod oznakom PDSS-AP20LI D3. Ovo je model za 2025. godinu. Možemo vidjeti da alat ima brushless motor, odnosno motor bez četkica koji je dugotrajniji od običnog motora sa četkicama. Brzina rotacije bez opterećenja od 0 do 3600. Maksimalni preporučeni metrički navoj M16 i ima bit držač alata, odnosno hex prihvat 1/4 inča, maksimalni obrtni moment 226 Nm, od toga imamo podešavanja u 4 moda, 4 nivoa, 120, 150, 190 i 226 Nm, broj udaraca po minuti od 0 do 4300. Alat ima funkciju povezivanja preko Bluetootha pomoću smart baterija. Pakovanje ne uključuje bateriju i punjač. Naglašeno je na više mesta na kartonskom pakovanju. 5 godina garancije u Lidlu i ovaj alat je kompatibilan sa svim baterijama iz X20 V-Team serije. U pakovanju imamo sam alat bez baterije, bez punjača, D3 verzija, najnovija, i u gornjem delu imamo uputstvo za korisnike i vidimo da je fabrika koja proizvodi ovaj udarni odvijač ovim. Alat je veoma kompaktan i lepog je dizajna, skoro celo je gumiran. Vidimo ovde gumene odbojnike u slučaju pada. Napred je taster, levo, desno, srednji položaj blokada. Dole vidimo taster, čim se pritiskom menja mod rada, odnosno jačina obrtnog momenta, brzina i tako dalje. Ovde je piktogram koji će zasvetliti kad ubacite ponovo smart bateriju i koji svetli kada je alat uparen sa Lidl Home aplikacijom. Ovde su otvori za ventilaciju, pozadi natpis brushless. Mogu da kažem da je izrada na vrhunskom nivou što se tiče kućišta. Sve je to gumirano, lepo, estetski, pedantno urađeno. Sada, kod modela D3 novina je što je izmenjen sistem ubacivanja bita. Kod ovog modela ne možete, kao kod C3 i B3 starijih verzije, samo gurnuti bit, nego morate povući prsten prema nazad i onda bit zabravljuje. Isto tako se i vrši vađenje bita. U koferu imate mesta da na alat namontirate bateriju 8 Ah smart, ali vidite da ovdje ima još mesta. Moguće je da je ovo za
one nove baterije od 12 amper sati, nisam siguran. Ovdje imate sigurno još 3 cm. Ovdje je mjesto za još jednu bateriju 8 amper sati. Ovdje je mjesto za punjač brzi 4,5 ampera. I to se bez problema zatvara. Naključujemo silu od 110 Nm. Alat je u režimu 1 od 120. To 50 Nm. Režim 2 150. Sto 90 Nm. Alat je u režimu 190. ...210 Nm. Udarni odvijač je u režimu 4,226, odnosno 226 Nm, da vidimo kako će ovo da odvije. Uzeo sam veći moment ključ, podešen je na silu od 240 Nm. Imamo 240. Udarni u režimu 4, 8 amper časova baterija. Da vidimo. ...270 Nm.
Alat je u režimu 226. $310 Nm. Imamo i 310. Selektovan režim 4. Neverovatno. 346 Nm. Ovo je već daleko iznad propisane sile ovog udarnog odbijača, odnosno impact drivera, da probamo. Režim 1, 120 Nm, da vidimo kako mu je zatezanje vijaka. Naravno, što duže kucate, veća je sila, preporuka je negde 3, 4, 5 sekundi maksimalno za metrički vijak. Pre toga sam već na moment ključu podesio silu od 120 Nm, da vidimo ima li kakvog dotezanja. Apsolutno ne. Znači tačan je na prvom podovku. Režim 2, 150 Nm. 150 na moment ključu. Da vidimo. Nema. Apsolutno tačno. Na latu je režim 3 od 190 Nm. I na moment ključu je 190. Tako reći da nema dotezanja. Vrlo malo nešto. Režim 4, 226. Sad ne znam koliko vidite na ovom moment ključu, on je više pravljen za američke mere. Ovde na 200 sam dodao, 201 sam dodao 20, znači 221 Nm. Da vidimo ima li dotezanja. Veći moment ključ. Tako reći da nema. Apsolutno tačno. Što se tiče ovog modela PDSS A520 Li D3 za 2025. godinu, mogu da vam kažem da sam prijatno iznenađen. Mislio sam da će biti kao verzija C3,
ali je po meni bolji. Više mi nekako radi kao B3 varijanta, pritom je zvuk prenosa unutra jako prefinjen. U testu sam koristio 8 Ah bateriju, preporuka je 4 Smart ili 8 Smart. Što se mene tiče, veoma dobra priča. Što se tiče nekih zamerki, i nemam ih, jedina stvar je ovaj sistem ubacivanja bitova, ali naviknete se, to je samo stvar navike i one verzije su bile kraće samim tim oko 5 mm, dakle malo izgubio na kompaktnosti, ali u suštini mašina radi odlično, perfektno. I za stolariju, i za montažu pločastog materijala. Nije za točkove, ali za neke sile koje nisu manijačke, znači koje su u domenu mid-torka, ajde da kažemo mid-torka, pošto videli ste da je mogao da odbije i 350 na čistom viku. Znači za neku upotrebu ovako u radionici je skoro pa savršen. To je sve za danas, vidimo se idućom prilikom, do tada pozdrav i ćao!